Yun guys, what's up? Yan, bili lang ako na roasted. Tingnan nyo guys dito. Yan, dyan lang ako pupunta. Masarap ang dyan roasted. Tsaka shawarma. Medyo ngayon, mainit. Pero mag-umpisa na mataglamig dito kasi bare months na. Nabenta dito yung mga broasted, pizza, kabsa. Yan. Dito ako Dito ako bibili ng broasted. Assalamualaikum. Wahid broasted. Hello bro. Very good. Very good. اشترط بروستات Roasted, then wahid broasted. سبايسي Spicy. اليوم في الكاميرات حركات بركات امور طيبه. حلو. And then one wahid shawarma. ايش الصغر ولا كبير؟ سمول ولا كابتن؟ Small. سمول. Sagir. ما شنو؟ Wahid Pepsi. واحد بيبسي. Aywa. شبكه ولا كاش؟ Shaba. لايف؟ Aywa. Dagiga brother. بطل لك كمان كاش. لا تشيش اخي. قسوت الصغير انا. اوكي. يا مليار. Yan dito guys. So waiting tayo. Siguro mga yan. Mga 20 minutes. Umorder ako. Tamad kasi ako gluto. Tsaka wala naman ako ibang alam na luto eh. Pritong itlog lang. Tapos manok. Adobo. Kaya tinola yun. Paulit-ulit ay nagsawa naman. Wala naman ibang dito. Baka mahal. Isda mahal din. Tsaka malayong bilihan. Kaya no choice talaga. Always chicken. Ayoko naman palagi na lang Hindi ako nag-noodles. Ayoko naman noodles. Yun dito guys. Tago. Yun dito guys, pag mga nakakita sila ng mga may mga dala ng mga ganito, parang tingin nila parang mga tingin nila milig sila papansinin na talaga na parang gusto nila sabihin na vlogger parang gano'n. Tsaka yung sa Saudi guys, mahilig talaga sila hilig nila magpicture based on my experience nagtrabaho ko sa hotel. Hilig nila magpicture, kumuha ng video, post sa Snapchat o sa ibang social media. Meron nga doon na experience ko. Parang 4 sila. Tapos parang yung pinuntahan lang nila yung kape kasi nakita nila marami nagpo-post, may logo. Tapos umorder 4 sila isang kape lang. Ginawa na picture lang. Kalam. ايش كلام؟ Speak. Aina anta? من اليمن. Yemeni ha? اليمن. Same? Same, yeah. Mashallah. Okay. Bye. Thank you. Yun, nakabili na. Roasted.
Oh, مدير كيف الحال؟ كيف الحال؟ الحمد لله. So ayan, pabalik na tayo. Wait, tatawid mo na. Bili ako ng ano, soft drinks. Hello, bro. How are you? Hello. I'm good. And I have one real eh.